Going up? Sige. Okay lang mag-video, sir? Yes, yes. Sige na. Here. Okay, thank you. So yeah, before anything else, ang atong mga venues kay naasyata na sa second floor. Okay. That's for both Moonstar and Top. Yeah. Prefer yung booking ko, right? Oh yeah, fourth floor. Correct. No, second floor please. Ay. No, second floor. Sorry. Alright, so the event will be good for 80 only, no? 80. So Mga na 80 minimum. to 100, but maximum will be pila ka na? 100. Dili kaabot og 110 dili. Siguro. Dili ra. So we have Philly Maximum na Ballroom. 110. Alright. Okay. Depende ba kung siya kuan. Idak on sa hall, di ba? Ang maka-accommodate. Yes. Oh, that's correct. So, ang among naa here will be 5 kabuok na mga meeting rooms. Kanina mga meeting rooms that we have are gamay siya na ay gamay pa dong dako. Smallest na meeting room that we have can cater 10 to 15 people to 60 people. But of course, considered as meeting room siya. But not only gitawag namo siya na meeting rooms, meeting ra mo accept. Okay. Flexible siya, we can Flexible siya. get any na mga events Events. from So, most likely if mga pila ang atong minimum na lang kana 80, sir. 80. Kaya 80 mo tikingan na minimum ko, no? Saan ang araw? Ballroom, ang siguro? Yeah, okay, sige. So if 80, I think I'll be giving you this one siguro from this is Philly Ballroom 2. Okay. One moment, ha, let's see. Okay. And then let's So this one, what can siya? Kani palang daan ko ano. Ano? Kani walang daan. Okay, ko ano siya. Okay na siya ang start. But bonus siya rin. So for of course if hindi ang atong on, this is too awkward. Mas Medyo hot. gamay ni siya. Mm. So ang ako ihatag ninyo is either the 3 alone or 2 and 3. But most likely if it's a wedding, right? Nako. 2 and 3 ako ihatag for you, but again ako sa di-check ang availability. Mm-mm. Not unless na may blocking sa Block. Miss Vanessa or katong rin yung isa ka. Si Cheryl Sabang. Sure, yeah. Sige. So, mauni siya ang atong Philly Ballroom. And this is specifically Philly Ballroom 2. Pwede man ni siya ma-open together Okay. is one. Pwede siya ma-isa. So, it's Ah. Philly Ballroom 1, 2, and 3. 1 is the smallest, 3 is the biggest. So, let's try checking the 3 naman. Thank you. Okay naman direct kami o daan yung mga international partner. Pero it's a BS. So, yeah, this is the Philly Ballroom 3 naman. Of course, mas dako-dako ni siya. But for a 80 unsa ni 80 minimum, kaya kay ni siya. Mm-mm. This will be a perfect na venue. Mao na gini siya, sir. That one and this one. Ah, ma-open na siya. Yes, matagtang na siya, ma-open na siya dira. Ah. Carpet na lang. So yeah. Nindot pa ginig view, sir, no? Yes, oh. And most of our clients also kay para they can witness both the daytime and nighttime kay medyo lang yung brightness na. For daytime we can see the view of course, but if gabi total darkness gyud siya. You can see any kay wala may mga island and all that, wala lights. So ang button sa among client kay mo book sila around mag-start mga 4 or 5 to for 4 hours to gabi kay para maka-witness sila sa both day man ang kuan, wedding. 10. So, lunch siya. Alright. So, we're daytime yun ang atong event. Sige.
Pero So I think for that number of people, this Mm. is a perfect one. This one Actually. and the other one. Yeah, the other one. ang 3 sir kanilang gyud kutob. Oo, maura ni ang 3, Philip Ballroom 3. Okay. Mas dako ni siya Basta ko ni siya. compare datong medyo Yes. gamay gyud. Pero apila to siya. Dili kanira gyud. Dili ba? Ang ako yung offer sir kay 2 and 3. Small lang ni for 80. Oo. Ay, sorry, maabli lagi ni. Small. Okay. Sa mas dako pag day. Okay, okay. Duwa lagi siya. 2 and 3 ang ako Yes, ikaw. 2 and Once if it's available pa, and if ever po I na hope ay so. blocking si Miss Vanessa or another coordinator Yes. nga naka-block na siya at ka-under lang sa iya name, Mm-mm. and Karina's notice gihatag ninyo, then we don't have a problem. Okay. Makabitay-bitay ram gyapon sila sir no? Yes. Bitay, that I'm not sure. Oh. Let me check sa ha. Dili gid ko sure, but if Minimal lang siguro. yeah, I think minimal na siguro. Okay. But of course, ang atong mga coordinators and stylists, Wala sila. yes, kay budget na sila Okay. kung saan nila pag-beautify sa Okay. kung aning, according to what you want na Okay. expo. And then sa rates sir per head? That I'm not sure as well kung pila ang rates kay dili mo kung handle og kanang Kato na gyud si Elaine. socials and weddings sir kanang Out na sila. out na sila. Actually 6:30 man gud ang among kuan, ang among end. It's just na ako'y meeting na lain and ako po ng derby. Kami na may Una may derby. Yes, Kano sa gito sir? ha? Kano sa gito? Sugod na ba? 2 day ang iyang first day niya. Mo rin nagang tao. Baligya sa mga pagkaon dira basin interested mo to check. Kasi What? isa na ko nga derby. Oh. Mo rin nagang tao. Karon? Yes, karon ang atong derby event, miss. Ano, okay. Tanaw na siguro. Ya pwede sad mo check dito sa mga pagkaon. Barato ra sir mga Yes. kanang dili gid ba? mga sudan po. Oo. Mga Filipino kay as requested by the Oo. client ng mga Filipino food ang ilang. Pindot kayo sir. Yes po. Right now, dili lang nato siya ma-appreciate that much kay ugaw kaayos na mo kay tan-awon but